এখানে উপস্থিত আপনারা সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অশেষ ঈদ উল ফিতরের মুবারকবাদ। এতক্ষণ ধরে ছোট বাচ্চাদের বিভিন্ন পারফরমেন্স দেখে আপনারা একটু ঝিমিয়ে গিয়েছেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে জজবায়িত করার। আপনারা যদি আমাকে সহযোগিতা করবেন তো ইনশাআল্লাহ? সবাই একসুরে বলেন, করবেন তো? প্রথমে আমরা সবাই একবার দুরূদ শরীফ পড়ুন আমার সঙ্গে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়া শাফিয়িনা ওয়া হাবিবিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। পড়ুন আমার সঙ্গে। होता अगर जमीन पर, যদি আমাদের নবী জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া থাকতো তাহলে কি হতো? এ ব্যাপারে শায়ের কি বলছেন শুনুন। होता अगर जमीन पर साया रसूल का, होता अगर जमीन पर, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, होता अगर जमीन पर, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहाँ, फिर पाओ उम्मती कहाँ, रखता रसूल का, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, होता अगर जमीन पर, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहाँ, फिर पाओ उम्मती कहाँ, रखता रसूल का, होता अगर जमीन पर। আপনারা বলেছিলেন আমাকে সহযোগিতা করবেন, কিন্তু একদম চুপচাপ বসে আছেন আপনারা। আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন। पढ़ते हैं यूं तो गैर भी, पढ़ते हैं यूं तो गैर भी, कलमा रसूल का, पढ़ते हैं यूं तो गैर भी, कलमा रसूल का, पढ़ते हैं यूं तो गैर भी, पढ़ते हैं यूं तो गैर भी, कलमा रसूल का, जन्नत मिलेगी उसको, जन्नत मिलेगी उसको, जो है रसूल का, जन्नत मिलेगी उसको, जो है रसूल का, जो जन्नत मिलेगी उसको, जो है रसूल का, होता अगर
खुदा न बनता तो बनता और क्या, शेरे खुदा न बनता तो बनता भी और क्या, शेरे खुदा न बनता तो शेरे खुदा न बनता तो बनता भी और क्या, बचपन ही से जो पाला, बचपन ही से जो पाला, हुआ था रसूल का, बचपन ही से जो है पाला, हुआ था रसूल का, होता अगर ज़मीन